This video. U jugoistočnoj Aziji se kao i ostalim delovima sveta vreme računa prema gregorijanskom kalendaru i Nova godina je i ovde 1. januara. Međutim, budističke zemlje ovde u okruženju su zadržale i tradicionalnu proslavu njihove Nove godine. Konkretan datum je 14. april, ali su proslave višednevne i oficijalni datumi kada se na Tajlandu slavi Songkran su od 13. do 15. aprila. Pataja je međutim poseban grad gde je sve ekstremno, pa i proslava Nove godine ovde na nekom sasvim drugom nivou. I dok se svugde Songkran slavi 2, najviše 3 dana, ovde to traje cijele nedelje sa kulminacijom koja se zove Van Lai, što bi u prevodu značilo dan kada sve teče. To se pada danas 19. aprila i ne da teče, nego je ovde cep pukla i sve pršti na sve strane. Proslava Nove godine u Pataji počinje 12. aprila i ovo je prvi put posle 3 dugih godina COVID-a da se slavi punom parom i bez ikakvih restrikcija. U ovom videu nećemo da se bavimo budističkim delom proslave i religioznim značenjima, ali za one koji se pitaju zašto se ovih dana Tajlanđani prskaju vodom kao mala deca, moram ponovno napomenuti da je voda jedan od najznačajnijih elemenata u budizmu i da u ovom, kao i u mnogim drugim religioznim slučajima, ona znači prečišćavanje od grehova, loših dela i svega slično. Znači, kada vam neko sipa koficu vode za vrat, pa makar ona bila i maksimalno pojačana ledom, taj vam samo želi sreću i prosperitet u novoj godini. I isto kao i kada se nekom omakne kofa iz ruke i pogodi vas u glavu dok ste u punoj brzini na motoru. Ovo su dani kada inače većina europskih i američkih penzionisanih stanovnika Pataje provodi dane zatvoreno u svojim stanovima i ni po koju cenu ne izlazi napolje. Međutim, moguće da će ih sada biti malo više na ulicama s obzirom da su za ovih par godina restrikcija zaboravili sve negativne aspekte ove proslave. Već posle prvog dana slavlja u medijima su osvanuli natpisi da je proslava krenula traljavo zbog ne tako velikog prisustva zapadnjaka kao ranijih godina. Ruski, kineski i indijski turisti koji su sada u većini ovde nisu baš mnogo voljni da vode ulične borbe vodenim pištoljem i puškama. Međutim, atmosfera se ubrzo promenila i teško da ste mogli da prođete bilo kojom ulicom Pataje i ostanete suvi. Najžešći vodeni okršaj su u ulicama u kojima je svaki lokal bar i gde su oni poređani jedan do drugog, soj 6 i 7 kao i soj bokala. Ovde će vas dočekati unakrsna vatra kombatanata i očekujte da budete mokri do gole kože. Svaki bar ima svoje bure vode u kojem obično ima i dosta leda i da biste napunili pištolj ili pušku, primerno je i da shvatite na piće ili dva.
Oružje na raspolaganju su svih vrsta i kalibra. Vodeni pištolji, puške, creva, postoji ona koja rade pod visokim pritiskom i te stvari su zabranjene od policije jer mogu da prouzrokuju povrede. Na primjer, specijalno prepravljene plastične cevi za vodu sa malom rupicom na kraju koje prskaju mlaz pod vrlo jakim pritiskom. Njih policija momentalno oduzima ako ih vidi. U barovima muzika trešti maksimalno, ali su i mnogi pick-up trakovi nabuđeni zvučnicima i pretvoreni u žurke na točkovima, u kojima se nalaze i burac sa vodom iz kojih se prska na prolaznike i ostale učesnike u saobraćaju. Iako sve deluje haotično i van kontrole, Songkran u Pataji nije neki opasan događaj, mada se nesreće dešavaju. Posebno treba izbjegavati vožnju motorom, jer su tu opasnosti najveće. Naravno, ne treba nositi bilo šta skupoceno, elektronske uređaje, kamere i sl. Vodootporni novčanici se mogu kupiti na svakom koraku i oni su veći, tako da se u njima osim novca može staviti i telefon. Na kraju, treba imati obzira koga prskate vodom, iako većina ljudi na ulicama ima razumevanja da će biti mokra i da je jedina šansa da ostanu suvi, da ne izlaze iz kuće ili hotela. One Lai, dan kada sve teče, koji sam pomenuo na početku, je u stvari zadnji dan proslave u Pataji, ali pošto se ovde Songkran slavi i posle 15. aprila, svi ovi dodatni dani su obično poznati kao One Lai Festival. Tim povodom se u gradu održavaju razne svečanosti, parade, koncerti i mnogo toga druga. Ovih dana se slavi u celom srezu Chonburi, gde spada i Pataja, a 19. je glavna proslava i u opštinama Naklua i Yomtien. Još jedno od oružja koje ćete vidjeti za vreme Songkrana je i misteriozna bela pasta koja se sada prodaje i u drugim bojama. To je samo mešavina pudera i vode koja se maže po licu i nema ama baš nikakvo kulturološko ili religiozno značenje, nego je čisto izrezanje, koje vam i nije baš zabavno ako vam taj miks uđe u oči. U gradu je primetan i veliki broj talanskih turista koji su došli iz svih krajeva zemlje. Obično se za vreme Nove godine putuje u obrnutom pravcu. Iz Bangkoka i Pataje velike mase ljudi koji su slobodni od posla ovih dana odlaze u svoja rodna sela i gradove u Isanu. Ova godina međutim specijalna i s obzirom da svi znaju da je Pataja zadnja sa poslom, svi su sada ovde i prisustvuju spektaklu. Valja napomenuti
da su ovo dani kada zbog velikog broja putovanja na putevima Tajlanda izgine najveći broj ljudi. Na osnovu tih brojki se može zaključiti da je Songkran najpopularniji tajlandski praznik. Malo bizarni deo proslave, sveštenik prska vodom učesnike, kao da već voda nije dovoljna. Obratite pažnju da su sveštenici potpuno suvi, prema njima je toliki respekt da ih niko ne prska čak ni za vreme Songkrana. Sama reč Songkran dolazi iz sanskrita i znači transformacija ili promena. Inače, Songkran je bio oficijalna nova godina do 1888. godine, da bi se onda datum promenio za 1. april, a tek 1940. je prihvaćen internacionalni 1. januar kao dan početka nove godine. Sada je u Tajlandu kao i svugde 2023. ali i 2566. po budističkom kalendaru. To ovde nije nikakva samo brojka, već se u svim ličnim kartama, vozačkim dozvolama i ostalim dokumentima uvek pored internacionalne piše i budistička godina. Ona međutim ne počinje ovih dana tokom proslave Songkrana, kao što bi mnogi pomislili i kao što bi bilo logično. Ne, ona počinje 1. januara kao i ona internacionalna. Ali i mnogo toga drugog nije logično na Tajlandu, pa se niko ne uzbuđuje zbog toga. Kratak pit stop za malo trpljenja, a onda nastavljamo dalje. Ne mogu njih. Pa zar oni nisu već dovoljno jadni?
Pa kako onda preživjeti i šta očekivati ovih nedelju dana Songkrana u Pataji? Najbliže malo veće ostrvo je Koh Samet. Možete uvek otići tamo na nedelju dana odmora. Očekujte neku vrstu proslavi na njemu, ali to neće trajati više od jednog dana. Ako se ipak odlučite za Pataju, očekujte da ćete biti mokri, vrlo mokri, i to svakoga dana tokom trajanja proslave. Očekujte isto da će biti vrelo. April je mesec kada je sezona čestih toplotnih udara i u velikom delu Taranda temperature dostižu 40 stepeni. Pataja je zbog mora ipak malo svežija. Za vreme Songkrana svi su meta za odstrel, vi najviše, osim malo prepomenutih sveštenika. Pazite se u saobraćaju, to smo već rekli, ali vredi ponoviti. Pazite šta radite generalno. Iako je Pataja ekstreman grad, kamere su svugde oko nas i veliki brat nas uvek gleda. Kada ovo završi danas, gužve na ulicama će biti haotične. Hodajte, to je najbrži način da stignete bilo gde u gradu. I na kraju, uživajte, radujte se i smejte se. Današnji dan se slavi i gledajte da ste vi na visini zadatka.